عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها عليه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي السلطان وعلواته برهانه المقصود في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه مشرق الخلق وأجل عبيده الرحمن تعلقت إرادته الأزالية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهر في حجر محمود فأثر بوجود أكناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فالحمد الذي لا تنحسن أفراده بالرعداد ولا يمل تكراره بكثرة الدرجات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان تشرف بوجوده الثقلان فلم تشع أسراه بالأكوان ومن سن اتصل به قلب مؤمن إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم العنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر القون بهجة وجمالا قد تلقى بحسن على مقام فتناهى بوجهه وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد عده رمعة في شؤونه وجمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعكر معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة فتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له شهادة يذكره بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان القواعد
وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الخارج الرجال وبعده والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لحكيم قدر ونصره عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجبل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمنا من نعمة تكرم الله بها على البشر كما أوسعنا من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل السماوات جميعا واسكت سيدتي وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بالربوبية وبرز فيه في خلعة الجمال وذاب أجر الربوبية في مواسم الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها الروح ومصلي عليه به ويلبس في قلبه من يستخرج عنه به ربه ويكتب بها بعلة الميت في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا شهوة المجد بقربه وتفيأوا ذلال الشرف الأصلي بالرؤية والدين وحقه ما عسر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لكم بشرى الإجابة والقبول
صل على محمد. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أشرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانطلقت بيدة التسوير في العالم المدلك الكبير عن جمال مشهور بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله نعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار العزلية بما قدت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الباخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشر لا كالبشر، ونور حير أفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه العروق بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعسر إعشار أوصاف ذلك الموصوف، تشفي كاللسانين من خواص المؤمنين، وترويح للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تقرب الأقلام عن سؤول خير العنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير الأسراف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين. ويقيت رايته بالكون منشورة على مر أيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه الهدرة الكريمة، والعيد تسوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان بالشفاعة هذا النبي الشافع، ويتروهان برأي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وقد عان للقلم أن يخط ما حركت به الأنامل مما استفاده فحم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، يتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنزه في هدائه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في أحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور مولاه في هذه الثورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في عالم، ومنه تفرع الوجود حلقا بعد حلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء.
قال يا جابر إن الله خلق قبل العشاء نور النبي إلى محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبي في خلقي وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأن أول خلقي وجودا أشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة أبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلب والبطن من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد في علم القديم إلى من حسسته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في مخافف الآمنة السيدة الكريمة الآمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها ودمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت برزه إلى عالم الشحنة لتنبسط على أحد هذا العالم بيولة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب فاجعل مجتمعنا ويتوب
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ عليك في هذه الذرة المكنونة والجوهرة الموسومة والكون كله يسبح ويمسي في سرور كل محتاج برد ذور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروجه متشوقة إلى التقاط جواهر القلوب. وكل دابة جرش تجدفت العبارة معنة بكمال البشارة. وما من حامل همت في ذلك العام إلا تسفيها بغلام من بركة والسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماء متضمخة بعطر الفرح بمراقبة أشرف البريات وبروزه للعالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنقله في البطون يزور. فأثر الله بالوجود فجد التقريب وبسط في العالم كبير مائدة التشريف والتعليم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين كربا أوان ودهي هذا الحديث كانت السماوات والأرض ومن فيهن بتوحيد. فأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة الكشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور. نورا فاق كل النور وأنفذ الحكم على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشراب بالقسمة الوافية. وعتقت البروج الذي رتب الله على هدوره هذا الموضوع. فانفلق صبح القمر من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مسكينا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك.
اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وعوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السحل واللبس المؤتبي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو العبد الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فراعس الأقوياء من البرية. ومن نشر به تعطر التقوى والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكماليات والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصيات. فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود أجمد في الوصف الحبيب وشعنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بإنانه. وقد انبسط القلم في تكوين ما أفاده علم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصن ختم كما يصن به التقديم وعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما مضى من الفكر من دارين أوصاف محمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبول والتوجه في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليك توجه العمل فادع الظافر وعلى باب عزة تحضر حال فتكشها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الرسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحمود لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر واسم ذلك في عبادك وساكن كرسي شارك لأهل ودارك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص
المخصوص منك بأعجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة قرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرفه بالمقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسن روايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نيتنا وعملنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الدرك اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا عطمًا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظننا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران بالإحسان بما سأل بما عمل، وجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهر، وعما بركاته وشارف في جهاده أولادنا ووالدينا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات في الجهاد، وعلم غاية الدين القوي في جميع الأغفار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بآلها معمورة معنا وسورا. واشف اللهم كربة المكروبين واهدي دين المدينين وفرج المذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وانشر المعتدين والظالمين، واسد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا، يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا والخطايا، وعلمنا بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك خير عاجل وسلم على هذا الحبيب المحمود للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن المنصف، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ahbal kiram yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, kita hormati dan kita takzimi Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Taufik bin Shihab wal Habib Hussein wal Habib Ah'an bin Hamid. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita diberi Allah umur yang panjang. Amin. Dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam keadaan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah permudahkan segala urusannya. Amin. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah kumpulkan nanti kita bersama-sama beliau. Amin. Dan bersama datuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir
hanya menjalankan perintah daripada guru Al-Fakir, yaitu Habib Abdurrahman Shihab, dan tidak akan berpanjang-panjang lebar. Hanya akan mengingatkan satu dua kalimat yang luar biasa. Barang siapa yang hadir daripada Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di acara yang besar maupun di acara yang kecil, apalagi tempat tersebut dihadiri daripada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada balasannya kecuali Allah beri husnul khitam. Tidak ada balasan bagi orang yang menghadiri maulid kecuali Allah beri daripada mati dalam keadaan husnul khatimah. Syaratnya kita menghadiri daripada itu maulid tidak ada tujuan apa-apa kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga daripada perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Maka orang yang cinta hadir daripada itu maulid Rasul, jaminannya husnul khatimah. Bahkan kalau tempat tersebut dibacakan daripada maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fakir terdengar daripada guru-guru Al-Fakir yang mengatakan bahwasanya Al-Fakir lupa ini diskusi apa-apa. Ketika Allah mengatakan tidak akan Allah turunkan azab musibah di tempat tersebut kalau tempat tersebut masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya, bagaimana keadaan setelah aku wafat wahai Allah? Maka Allah mengatakan tidaklah Allah mengazab daripada tempat tersebut kalau tempat tersebut disebut-sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Amin. warga sini 23 dan sekitarnya diberi Allah keamanan atas keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua diberi Allah istiqamah senantiasa menghadiri acara-acara seperti ini, dan nanti kelak di yaumil qiyamah tidak Allah haramkan daripada kedua mata kita untuk memandang wajah suci Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan, tidak lain hanya menjalankan perintah daripada Habib Abdurrahman Shihab. Al-Fakir hadir di sini bertabaruk pada beliau. Jadi ini hanya dari perintah beliau, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadza ini walakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahsantum. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah sudah bersama-sama kita dengarkan daripada Ustaz Haji yang menyampaikan daripada nasihatnya untuk kita sekalian semuanya. Mudah bermanfaat untuk kita sekalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam junjung tinggi pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat dan pengikutnya yang kita hormati almarhum, daripada keluarga daripada almarhum Ustaz Firman. Mudah-mudahan Amin. Ustaz Firman diberikan Amin ya Allah. Amin. Ma'asyiral ikhwan wal aba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada di malam terakhir daripada bulan Syawal ya. Bertepatan di malam Jumat. Nah, ini bulan Syawal ini. Terakhir besok. Berarti Sabtu masuk. Bener. Ya, malam terakhir ya. Benar, malam terakhir. Ya Allah. Dan besok kita menemui Hijjah. malam daripada Dzulqa'dah yang termasuk daripada
Ashhurul Hurum, bulan yang mulia juga, bulan yang agung. Tak terasa 1 bulan kita meninggalkan bulan Ramadan. 2 bulan ya, 1 bulan ini di bulan Syawal. 1 bulan kita berpisah daripada bulan Ramadan. Tak tahu apa yang kita tanamkan itu masih lengkap apa enggak ibadah di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin. Daripada ngaji Quran. Malam ini juga malam dari pembukaan daripada majlis di rumah susun, di rumah Ustaz Nurman. Yang lama kita stop dengan kedatangan bulan yang agung, bulan Ramadan. Dan kita seperti biasa membaca maulid, sejarah daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kamis malam atau malam Jumat, para malaikat itu turun ke muka bumi dengan membawa pena emas, pena emas, dan kertasnya yang mewah sudah, mungkin perak ataupun yang lain. Dan malaikat itu dilarang untuk menulis yang lain-lain kecuali nulis wong yang salawat sama Nabi. Allahumma sholli alaihi ya Rasulullah. Alhamdulillah malam Jumat ini kita bersalawat sama Nabi. Mudah-mudahan insyaallah tercatat di pena malaikat yang emas dan kertasnya yang agung itu. Amin. Amin ya Allah. Sampai kapan? Sampai Jumat akhir daripada besok Jumat Asar. Makanya Jumat Asar itu dikenal dengan waktu Fatimah. Siti Fatimah menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral ikhwan, pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan makhluk ini. Ada yang punya lisan dan ada yang tidak punya lisan. Lisan itu apa? Lidah. Lidah. Kalau benar bahasa Palembang ini lidah. Indonesianya? Lidah. Ikan punya lidah enggak? Tidak punya. Punya apa tidak? Punya apa enggak? Punya. Pernah dilihat? Tidak punya. Ada apa tidak? Tidak. Yang mancing ikan itu? Tidak, Ati. Ati. Tidak ada lisan. Kalau ada lisan ikan itu pasti ngomong, kawan jangan diambil pancingan itu. Baca ngomong yo. Nanti Dipace wong. pancing wong apa? Dipace abe asan. Tapi tidak. Abe usin. Karena lisan tidak punya, ikan tidak punya lisan. Kita punya lisan. Orang punya lisan tuh bisa ngomong apa tidak? Kalau tidak ada lisan, Tidak bisa ngomong. Ikan dulu punya lisan. Dulu punya lisan. Sama seperti ular punya kaki dulu. Ular punya kaki. Ikan dulu punya lisan. Kok tiba-tiba hilang? Kok tiba-tiba hilang? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud sama Nabi Adam,
para malaikat tuh sujud semua. Kecuali siapa? Iblis. Akhirnya iblis tadi terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, langsung menuju ke mana? Ke neraka. Dia belum masuk neraka iblis. Nunggu barangnya. Nunggu teman. Lagi dia di dunia dia. Ini teman dia. Cari tuh teman. Nak merusak umat manusia. Pertama kali turun iblis nih di muka bumi ini dia di laut. Pertama kali makhluk yang ditemukan iblis itu ikan. Ikan. Terus iblis tadi ngomong sama ikan tentang Nabi Adam. Aduh Nabi yang diciptakan oleh Allah, tujuannya nak berburu, nak menghabiskan daripada binatang-binatang yang di laut dan di daratan. Ikan tadi dihasutkan sama iblis. Apa yang didengar oleh ikan daripada ucapan si iblis disampaikanlah kepada kawan-kawannya. Dari situlah lisannya ikan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ular. Sejarahnya ular tuh kalau tidak salah iblis masuk ke dalam mulutnya ular, ngumpet. Dan ular menuju ke surga. Iblis masuk lagi. Kaget dengan itu yang bawa si ular. Dari situlah ular tadi tidak diberikan kaki lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ular itu kalau ke dinding bisa ada ya? Bisa mendak? Tidak bisa. Kaki lagi sudah. Tidak ketika dulu ada kaki. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dan kita yang punya lisan alhamdulillah digunakan untuk salawat bagusan tadi. Bagusan tadi untuk digunakan untuk salat. Dan mudah-mudahan itulah yang kita harus lakukan daripada anggota tubuh kita. A'tihi fi kulli haqqin haqqahu. Berikanlah kepada hak-haknya yang memiliki hak. Mata, tangan, kaki, anggota tubuh yang lain berikan haknya, bukan gunakan yang baik. Mata begitu juga. Dulu ada 3 sahabat Nabi Muhammad SAW. 3 sahabat Nabi Muhammad SAW ini pengen menjadi orang yang ahli ibadah supaya dekat sama Rasulullah kelak di surga. Nah, jadi orang yang ahli bertakwa. Dari salah satu sahabat tadi ngomong sama sahabat yang lain, aku tidak galak tidur malam. Saya tidak mau tidur malam. Untuk apa? Nonton bola Chelsea sama City. Ya, main golf. Tapi digunakan untuk ibadah. Digunakan untuk ibadah. Tak tidur ini sahabat ini. Nah, untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang kedua, aku nak berpuasa setiap hari. Setiap hari kulayam aku nak berpuasa illa kecuali hari-hari yang dilarang, tidak boleh, haram. Seperti apa? Idul Fitri, Idul Adha, wa ayyam tasyrik, 11 Dzulhijjah,
12 Dzulhijjah dan 13 Dzulhijjah. Itu dilarang untuk kita berpuasa. Nanti nyesel. Nanti saat dia ngomong jatuh siang makan sate di rumah. Nah, kau puasa rugi nanti. Ya kan? Itu hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Sahabat yang ketiga tidak galak menikah, tidak mau menikah dia. Saya tidak mau menikah. Tidak mau menikah dia. Saya tidak mau menikah. Apa ini enggak asalnya? Kenapa? Sahabat tadi alasan bahwasanya melihat daripada yang lain, sahabat-sahabat yang lain kalau pergi majelis atau sholat berjamaah kadang-kadang terhalang sama istri. Nanti nak nemeni istri dulu. Nanti nak ngewangi anak dulu. Nanti. Nah dari situlah kenanda katanya ada istri. Kamu ini belum ada istri banyak alasan sholat berjamaahnya mau pergi majelis. Ada ini dan ada itu. Itu ini. Ya. Dari ucapan cerita sahabat Nabi 3 ini terdengarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar oleh Rasul. Rasul ngomong sama sahabat 3 ini, aku ini orang yang ahli ibadah dan orang yang paling takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, a'tihi fi kulli haqqin haqqahu, berikanlah kepada sesuatu itu yang memiliki hak harus diberikan haknya. Mata butuh tidur, kata Nabi. Butuh istirahat. Bukan Nabi melarang untuk tidak ibadah. Boleh ibadah tapi harus ada kasih waktu juga. Nabi juga tidur, tapi beda tidurnya Nabi sama kita. Tidurnya Nabi masih dalam keadaan beribadah, ingat sama Allah. Kalau tidurnya kita mengeluarkan iler walet, foto model, gerak sana, gerak sini. Belum yang ngorok, pembawa suara. Beda. Tapi jangan diambil dalil Nabi aja nyuruh mata istirahat, berarti tidur aja setiap malam. Jangan digunakan untuk ibadah, rugi nanti kalau dihabiskan untuk tidur. Sampai subuh, kadang lewat subuhnya jam 9 baru subuh, kadang jam 2 siang baru bangun. Terus Nabi juga ngomong, saya ini juga tidak berpuasa, kadang-kadang tidak puasa, tapi perut butuh diisi. Iya benda. Kalau seandainya kamu tadi dari pagi tidak makan, mau ke sini pasti lemes, tidak kuat, tidak kuat. Iya, tidak kuat. Aduh, ketik tenaga. Ketika diisi, ada tenaga. Ada tenaga. Apalagi yang jual nasi pagi sore. Lama Majlis makan nasi dulu. lama. Terus yang ketiga tadi tidak mau menikah. Nabi SAW menikah banyak. Berapa istrinya Nabi? 12. Wakil 13. Dia mengatakan 13, tapi kita mau tamat ambil yang kedua 12. Dengan ucapan Nabi ini tiga-tiganya sadar bahwasanya ibadah itu dilihat daripada ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada 2 orang sholat, rukuknya sama, iktidalnya sama, sujudnya sama, duduk di antara 2 sujudnya sama, tasyahudnya sama. Kata Nabi sama semua, tapi yang membuat mereka
beda ikhlas dan khusyuknya dalam ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan sama. Kalau sholat subuhnya pasti ada ruku, gak mungkin kamu tidak ada ruku. Saya sholat ada ruku, kamu ada ruku, sama ya? Tidak ada. Tapi yang dilihat di antara kita khusyuk dan ikhlasnya kita ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah ikhwan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga yang harus kita perhatikan di dalam hudurul majalis, dalam hadir di majelis supaya dapat keberkahan yang lebih. Memang benar kata Nabi, humul gom la yashqa apa bihim jalisun. Tidak akan celaka satu kaum yang duduk bersama orang-orang yang dalam satu kebaikan, walaupun dia itu tujuannya bukan untuk melakukan kebaikan, tidak masalah, tidak kena celaka, tapi keberkahannya kurang bagi orang yang benar-benar di dalam hudur majalis. Di antaranya yang harus kita perhatikan, bahkan sudah didoakan, sering saya sampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Saya doakan orang-orang yang bawa buku sama pena di dalam hadir majelis taklim, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Yang mendoakannya Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam biografi kehidupan beliau. Nah, ma'asyiral ikhwan, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedikit daripada pembukaan daripada majalis taklim di Mansur di rumah Ustaz Numan. Nah, kita akan membahas dalam kajian setiap malam Jumat yang kedua dan yang keempat. Kita akan bahas kitab daripada Sayyid Muhammad Ibn Alawi bin Abbas Al-Maliki, Mekah ya. Dalam kitab beliau namanya Khasaisu Ummatil Muhammadiyah, khususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki, orangnya putih, putih, tinggi, dia ini lah, tapi kurang dikit lah. Tinggi, putihnya kurang, botek, kalau tolong jamaah ini ngomong, ganteng, ya, ganteng, kaya lagi, kaya, ganteng, punya ilmu, wali, bahkan sempat jadi kutub. Beliau ngarang kitab ini kurang lebih 50 kitab yang dirangkum. 50 kitab. Dia cetak sendiri dan dibagikan sendiri, tidak dijual. Saking hasilnya banyak. Ya, tidak dijual. Kalau sekarang yang tidak ada beli gitu. Kan dari itu dibagi kemana-mana di zamannya beliau. Bahkan santri-santrinya beliau itu dikasih uang setiap bulan untuk jajan. Perhatikan apa yang kekurangan. Pokoknya dikenal dengan murabbi, yang memperhatikan bukan hanya dalam masalah ilmu saja, tapi masalah dunia pun diperhatikan. Namanya murabbi, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beda kalau sama ayahnya kita. Orang tuanya kita hanya fokus dalam banyak kata-kata, mungkin suruh belajar saja, tapi tidak memperhatikan 100% seperti Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki.
Abuya Said Muhammad bin Alwi Maliki ini kurang lebih kalau salah meninggalnya sudah 15 tahun ke atas kalau nggak salah ya. 2003 apa 2004 2005 kalau kayak gitu sudah dia meninggal. Nah, pada saat itu beliau itu kepengen ngajak murid-muridnya ziarah kemana? Ke Madinah. Ke Madinah. Kenapa Said Muhammad ini ziarah terus ke Madinah tapi tidak pernah bawa murid-muridnya, dan sekarang kepengen bawa murid-muridnya. Tapi itu PK mobil tidak muat, tidak cukup. Pada saat 40 orang daripada murid-murid beliau, tidak cukup. Jadi gimana? Pada suatu saat ada orang Arab kirim surat ke pondok Said Muhammad bin Alwi Maliki. Datang nemui salah satu santrinya yang jaga pintu. Tolong kasihkan surat ini kepada Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, pada guru. Diantarkan surat tadi kepada Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dibuka oleh Said Muhammad bin Alwi Maliki, yang mana isi suratnya masalah kebingungan masalah dunia. Bingung masalah dunia. Apa dia? Dia ini sudah ngeluarkan duit kemana-mana membeli nasi wong sana sini masih ada sisa. Uangnya banyak duit, bingung. Apalagi yang buntu. Sudah dikasih sana sini, bingung, sisa ini nak kemana ke duit tadi? Nak di mana? Balik muda tadi yang ngantar orang Arab tadi balik, mimpi Rasulullah SAW pada saat dia tidur. Pada saat dia tidur mimpi Rasulullah dan ngomong sama Rasulullah. Rasulullah ngomong sama orang Arab tadi, duit sisa kau unjuk Said Muhammad Alwi Maliki. Atau disuruh ke beli bes lupa anak. Pokoknya dikasihkan sisa daripada harta yang bingung dia tadi nak menjauh kemana lagi. Tak lama kemudian walhasil dapatlah itu bes Said Muhammad melalui daripada uang Arab tadi. Akhirnya rombongan ini pacak berziarah ke Madinah. Nah inilah dia. Uang yang dekat sama Allah, Allah dekat sama kami. Tidak akan membiarkan ketika hamba-hambanya tadi lagi kebingungan, daripada kesulitan, dan Allah tidak akan mendiamkannya. Allah akan bantu. Jadi tadi sekelumit daripada riwayat daripada pengarang Khasa'isul Muhammadiyah. Kita akan membahas sedikit saja daripada awal babnya, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah dibahas lagi, kalian sudah ngerti apa tujuan mu'allif kitab. Diawali dengan Bismillah dan dilanjut Alhamdulillah, tujuan milik Allah, pujian milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalam, salawat dan salam ala syafil, atas paling mulianya al-mursalin, yaitu Rasul Nabi Muhammad SAW, dan atas keluarganya dan sahabatnya. Amma ba'du, dan dilanjut fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khassa, mengkhususkan hadhil ummah, ini umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, bi khasa'isi, dengan kekhususan yang istimewa yang tidak terdapat daripada umat-umat terdahulu. Ada keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad, tidak bisa menyamakan umat dahulu dengan keistimewaan Nabi Muhammad, umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarafaha, dan memuliakan itu Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimazaya, dengan kelebihan. Jadi beruntung dan jadi termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihannya apa? Nanti kita bahas dalam kitab ini. Ini baru aja judul babnya. Minha, di antara daripada kelebihannya, yaitu ma'infarad bi'anil ummah sabiqah,
sendiri, tidak ada umat terdahulu bisa menyamakan. Pahalanya lebih banyak ketimbang umat terdahulu. Falam yusyarikuha fihi musyarikun walam yunafizuha munafisun. Maka tidak bisa mengikuti umat terdahulu kepada umat Nabi Muhammad bagi orang yang nak mengikuti, dan tidak bisa mendahului umat Nabi Muhammad bagi orang yang ingin mendahului. Maksudnya apa? Orang dahulu ingin mendahulukan umat Nabi Muhammad tidak bakal bisa. Nak nyamakan umat Nabi Muhammad tidak bakal bisa. Kenapa? Sudah dikhususkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang sama. Tapi dengan sama tadi mumayyizah, mutamayyizah, berbeda. Dalam segi apa? Bil kamal wa tamam, dalam kesempurnaan pahalanya. Mungkin beda sedikit pahalanya atau keutamaannya. Nah, ini dikarang oleh beliau kitab ini di dalam perjalanan safar, dan dia berharap kepada Allah semoga dengan kitab ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Nabi Muhammad SAW dan wal musyarikah, dan ikut serta di dalam berdakwah ke jalannya Allah Subhanahu wa taala wa takribihi, dan bisa memberikan kemudahan ilal amilin bagi orang-orang yang nak beramal dengan kitab ini. Berharap Imam Said Muhammad Ali Maliki mudah-mudahan bisa memudahkan bagi orang yang nak ngamal dengan ilmu. Nah, ini sedikit daripada pembahasan kita dalam pembukaan majlis ini. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupan kita, dipanjangkan umur oleh Allah, dan taat kepada Allah, taat Nabi Muhammad SAW, dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sering-seringlah diucap. Sering-seringlah diucap setiap sholat, habis sholat. Nak berdoa. Kenapa? Supaya bisa meninggal husnul khatimah. Ketika ada orang mendoa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, setan tuh nangis, punggungnya hancur. Kenapa? Takut wong yang ucap ya Allah biha meninggalnya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya ada amalan yang buat kalian harus lakukan kalau bisa, dan kita hanya sekedar hadir majlis di sana sini, tapi apa yang ilmu tidak kita dapatkan mungkin kita bisa mengerti di hari-hari kita yang lalu. Obat untuk pelupa, baca dua ayat. Yang pertama ayat Al-Haqqa, surat Al-Haqqa ayat 12. Fata'iha udhunu wa'iyah. Fata'iha udhunu wa'iyah. Ulang-ulang 100 kali supaya ingat ilmu tadi, apa yang disampaikan. Ya, karena kita ni bukan wali. Yang kedua surat Al-A'la ayat 6. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Baca aja 100 kali. Ini dua ayat dari salah satu daripada Habib Sa'ad, yang julukannya Habib Sa'ad. Allah, amalan ini mudah-mudahan bisa menguatkan kita dalam pemahaman ilmu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.